हाँ ए बापूजी 4 बेटा 5 बेटी असो परिवार वाह वाह ये लोकोरो प्रवास संपगो महाराज हाँ आज 12 महिना वेगे 1 वर्ष वेगो यत श्राद्ध तत क्रिया समक तनोती तनु विस्तारे वाह 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 आतवर नामेर श्राद्ध घाल रेचा एक विश्वास येती भरोस येती ओन पावनवीय असा अपेक्षा विनंती आरजी अरदास भगवाने समूह करायचा पडली आरुडी जगा परिचार चालवी व्यवहार सत्य म्हणून आहा कारण तर्क वितर्क लगायवाळ खूप लोक विद्वान वेगेच वर सारू कितीतरी आधारचा आहे व आधारेर भरोसे ती बोल रेचा जू एके मोबाईल नंबर दुसरे मोबाईल ऊपर ती जर आपण कॉन्टॅक्ट किदे 2-3 वाते गरजेच महाराज एक तो मोबाईल चार्जिंग आहे दुसर वात वर माई बॅलन्स आहे आणि तिसर वात वर रेंजर माई रेची आहे हाँ त्रिवेणी संगण 3 तत्वे कोणती जू मळोच जू भरोसे ती वर नामेरो आज अन्नदान आणि भगवानेरो भजन ही काहीतरी म्हणून अंगेर जन्मेर माई भगवान पुनरूपी मणक्याला जन्म घाल आज ती वाटचाल सुरुवात वेगी महाराज हाँ हाँ हो करथाणी ये ठिकाणे ऊपर और 4 सुपुत्र जसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अशे प्रकारे ती हाँ आज अयोध्या नगर माई थाटमाट चालू महाराज वाह वाह और नामेर जय घोष चालू छ जो साधु संत के दिन देने को अन्नदान लेने को हरिनाम तरने को लिंता ये दितील वातेर गरज छ अन्नदान आणि नामचिंतन अन्नदान किदे तो पुण्य घडच आणि नामरूपी सेवा किदे भजन किदे चिंतन किदे तो आपल्याला रे दोष जो पाप काचा ही काहीतरी कमी विय आणि अंग वाटचाल अचेत राहती विय करता जो तुम्हारे समोर जिंतम निमंत्रित किदे असे वो हरिभक्त परायण नारायण महाराज साबरमाळकर हाँ कर्नाटक राज्य वाह 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 आते ती आता महाराष्ट्र माई समाज प्रबोधन जन जागृती जस म्हणून भगवान जे बुद्धी दिने वो प्रमाणे ती तुम्हारे समोर मांडेर प्रयत्न किदे आजी मांडेवाळच येतांडेवाळ पुन्हा पुन्हा आजरो काच करेच कार्यक्रम का वेळच महाराज कारण जो साधू संत वाटवता दिने आपुलिया हिता जो आसे जागता धन्य माता पिता तयाचिया कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक तयाचा हरिक वाटे देवा प्रस्तुत प्रसंगी आज पुण्यतिथी वर्ष श्राद्ध निमित्त ती काहीतरी बालबचारो कर्तव्य बळच करता महाराज याडी बापेरू ने माहिती मुक्त वेळ सारू कर्तव्यता व्यक्त करे सारू आजरो अन्नदान आणि भगवानेरो भजन भगवानेरो भजन अलंकापुरी पुण्यभूमी पवित्र तेथे नांदतो ज्ञानराज सुपात्र वाह वाह तया आठविता घडे मा पुण्य राशी नमस्कार माझा सद्गुरु ज्ञानेश्वराशी बोलो सेवालाओ महाराज की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय पवन सुत हनुमान भगवान की जय भोलेनाथ भगवान की जय ज्वालामुखी जगदंबा देवी की जय परम पूज्य रामरावजी महाराज की जय गुरुवरे प्रेमदास महाराज की जय बोलो रे भाई सब साधु संत की जय तोन हाक मारू भरोसण माव तोन हाक मारू वागे वाली माव
छळ देरो रे हो राहे ए वो टांगळे री मारे ये हात जोडू यात या जोडे हो राहे ए भरोसण माळ मारू सरस्वती वारे वारे ए बासारे री माओ हरे मारे वाली बगाल यासन हे हो राहे ए देवी माँ ए विनावली माँ ये यार जी हमारी मर्जी तारी रे हो राहे ए पोसेवळी मारे हारे चराचर वास करे वाळ चैतन्य आदि माया शक्ती गोर समाजेरो कुलदेवत श्री सेवादास माऊली मान शक्ती वर्तक देव ए समाजेल अज्ञानपळे माहिती काढताना सज्ञान मार्गे ती वाट लगाय वाळा अशी सेवा भया याडी जगदंबा पुटेला रच महाराज ए समाजेर कुलदेवत करताना आपण ओणूर नामेथी थाळी नंगरा झांज वजाते समाजेर माई फरते हुएछा वा 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 कारण जे नामेर माई आवडी शक्तीच महाराज ओ आंगड्या काम किदे करताना नाम योगो आणि आप नाम से करता नामेती काम नामेती जरा आनंद उपकार से भगवान रूल फेडे सारो ई मनक्यारो जन्मच महाराज याडी बापेर रुने माहिती मुक्त वे सारो ओन माहिती उत्तरा वे सारो अन्नदान आणि भगवानेरो भजन भगवानेरो भगवानेरो गावा जो गुलो तना फेडिया जीवने रो रुणक भगवाने रो गावा जो गुलो तना फेडिया जीवने रो रुणक भगवाने रो गावा जो गुलो तना फेडिया दे रो देव मन क्या बोलातानी में लोग आयो कसे न जगो न भूलो वेला दिवेरो इना सालो भगवाने रो गावा जो बोलो पेलो प्रथम उपकार जरी येतो भगवाने रोज पाच तत्वे कंती पाच जना कंती उष्ण आणिला रे देह उष्ण आणिला पाच तत्वे कंती बळो होई देह ही काहीतरी कामी लगायच्या करताणे जर आपल्या पर उपकार वर परत फेडवायच्या करताणे ही मनख्या घड्या वेला ती आयच रे जना जो हमार महेश महाराज के लागो नारायण महाराज के लागे के येवनी कोटी कोटी फेरा मग लागे वारा मानवाचा औचित दैवगडे मन क्या जन्म बळगो करताणे जर आपल्या पर उंच वर परत फेड करे सरू भगवाने रो गावा जो गुळे कना फेरिया दे भगवाने रो गावा जो गुळे कना फेरिया दे
देदी बाई मारो कना फेरिया दे रोडारा भगवाने रोगा वागो कना फेरिया दे रोडारा रे खाएरी लगायो सोई बाबा ओ अमृत छाती रे मारे बाबा मतवे सहा देदी बाई मारे कना फेरिया दे रोडारा भगवाने रोगा वागो कना फेरिया दे रोडारा कारण हे दिनोचं भगवान अनमोल हिरा श्री कोच महाराज जन्मे नावगे करतणी सेवा ते घडरीच वाह आणि जन्मेन लायवाळो भगवान सेवा ते रांगडा सोयी निर्माण कीधो कारण ये जीवन जतन करे वाली याडी बाप छा ये जीवन जन्म दे वाली याडी बाप छा याडी बापेर निर्माण खाए पियर सोय सेवा तेर लगत आहे मात्र आपण बैमान वेरेचा बैमान फेरे जा करे सारू प्रमाते रोका मा सारू ओ प्रभु रो नाम गीता पोती केरे रामा कना फेरिया दे रोडारा वाले रोगा वालो कना फेरिया दे रोडारा परमार्थ करे सारू काम साधु संत के लगा सोनी संसारी ये संसारेर मायरे धणी भगवान सामू ध्यान लगाए वालो ये संसारेर मायरे धणी याडी बापेर सेवा करे वालो ये संसारेर मायरे धणी मणक्या कर्तव्य न भूले वालो हा तो ही जीवन खरो सार्थक वच ज्याने साधविल्या दोन्ही त्याच्या एवढा भाग्यवान नाही कोणी वा 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 जातू वेळेस महाराज याडी बाप आशीर्वाद द्यायचे हा ही तो खर कमाईच आपण वन बाजू मेलदिनेचा मात्र संसारेर माई पिसा आदला खेत वाडी ही से मारो मारो पसारो ठालो पसारो जे जागेर जत रे वाळोच महाराज ही घर आपण बंदायचा मात्र जण आपण चले जाई घर दुसरे रे वाळोच वर सारू भगवाले रोगा वाजो कना फेरिया दे रोडारा भगवाले रोगा वाजो कना फेरिया दे रोडारा ही संसार माताला बेरो बाबा कामे पृदा कर मारो मारो करो कवी तू का गीत गालो कना फेरिया दे रोडारा भगवाने रोगा वालो फेरिया दे रोडारा ये संसार मतलब आहे पुरताच महाराज एखादी डोकरा काम करतो करतो जर वय वाळगो महाराज काम येईनी कमाय वथाळी बापू करन काछा देखो ने जुजू वय वाढ जाय जुना और किंमत घसर जाओ महाराज नायक बापू केतू नायक डोकरा नायक कना डोकरा वे जाओ पथो लागे दी महाराज करताळी करेचा की जीवनेर माई भळगेच आणि काहीतरी असो काम कर जावा जो बापूजी जयसिंग नायक काम करन चले गो करताळीवर सात्विक सुपुत्र या जर वर्ष श्राद्ध पुण्यतिथी करे पुण्यतिथी करे आज पुण्यतिथी रोजा दो ना साजना याओ भला ना करा भजनारा आज पुण्यतिथी रोजा दो रोजा दो
सदरा निमित्त ती आपण भजन करायचा आज पुण्यात ती रोज सदना ए सजन ए भाई आओ से है खाओ आणि भगवाने रो भजन सांभळो करताणी ये घरेवाल लोक तांडेवाळे विनोनी किते गणगोत सगा चेलेन करताणी हमार प्रेमी रमेश राठोड एलूर समती ये भजनी मंडळी ना 51 रुपयार भेट आवच आज पुणे ती रोजा एक जाय वाळछा कोई काय मेरो पटो बांधन आय कोणतीक महाराज आमरेर पटो कोई लेना आय कोणतीक एक न एक दन जाणो छे विधिरो विधान स जो जेल में नाय वो एक दन जाए वाळो जाए जाक वाळो करताणी आसो मेळो करा गटन का ई मनक्या जन्म मोळोच करताणी आचो बला से काही कळच मनक्यान ओ काय वेतो 3 वासार झुपडी मी समाज आज आरसीसी बंगलार में आरसीसी बंगला काम करे छो घाम गाडरे छो दाम खमारे छो करताणी जीवनेर माई संसारेर माई प्रगती वच महाराज हा करताणी वर सारू आपले ना आसो मेळो खरेर छ आसो प्रेम जोडेच कसो प्रेम जोडो रे प्रेमे मा बांधो वा वा हरि नामे ती जीवना साधो वा भाया लोखाने रो रासो लो बाहो बांधो हरि नामे ती जीवन साधो लोखंडेरो सोनो बळच कच पण कना बळे भास्कर महाराज लोखंडेरो सोनो बळच वा 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 पण कना बळच जना परिसेर संगत करच महाराज वा जना लोखंड सोनो बळच जुई मनक्या सत संतेर संगत कीदो साधुर संगत कीदो तो निश्चित ही मनक्या नवे तो देव बळच देव देखे देखे सर कहीं भारत कहीं कहीं छे अनमोला जीवाले रे खाना वा जीवड़ा ना करो दाताना वा भाया बोलो 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 भागा बोला भजना अनमोल हीरा श्री को जन्म मळगो छ पण ई खतरादन छ ई केतू आहे नी केतू एकदम जाणो एकदम थोड़ा दान रेलो रे दुनिया छोड़ जानो राज थोड़ा दान रेलो रे दुनिया छोड़ जानो थोड़ा दान रेलो रे दुनिया छोड़ जानो रे थोड़ा दान रेलो रे दुनिया छोड़ जानो रे थोड़ा दान रेलो रे वाह 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 दुनिया छोड़ जानो कोण दिवस येईल कैसा नाही दे असा भरोसा क्षण भंगूर मात्र भरोसा छेचा करताना के दिने बाबा रे
એ સંસારે રીથાણી કામ કરજો નામ કરજો કારણ એ થોડા દનેરો પ્રવાસ કના ખેર ગાડી વધલ જાય કના કેરો એક્સિડન્ટ વે જાય કના ચાલતું ચાલતું વાટ દુનિયા તો ચાલો રા થોડા ધન રેલો રે દુનિયા તો ચાલો રા થોડા ધન રેલો રા દુનિયા તો ચાલો રા એ ગરબે માઈ શરીર રચના માયારો પસારો માયા મોયરો ભૌરા સારી જગે ના ફસારો બોલો થોડા ધન રે દુનિયા તો ચાલો રા થોડા ધન રેલો રે દુનિયા તો ચાલો રા થોડા ધન રેલો રા વાહ વાહ દુનિયા તો ચાલો રા ખરન ભગવાન નિર્માણ કીધો છે પણ આપણે લાડ માયા લાગી છે મહારાજ માયા મોયરો ભૌરા સારી જગે ફસારો છે હા એ માહિતી નીકળે સારું કારણ આપણે ઈ મળો જખો જન્મ બાળપણે માં રમતી રમો જમાડી ઉનાળી એવા ભાઈ વાહ ધન કમાયો મજા ભોગો આન પૂરા પેર પાડી થોડા ધન રેલો રે દુનિયા તો ચાલો રા થોડા ધન રેલો રે દુનિયા તો ચાલો રા થોડા ધન રેલો રા વાહ 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 દુનિયા તો ચાલો રા આવો બાળપણે માં રમતી રમો જવાની ઉનાળી ધન કમાયો મજા ભોગો આન પૂરા પેરી પડી રે થોડા ધન રેલો રે દુનિયા તો ચાલો રા થોડા ધન રેલો રે દુનિયા તો ચાલો રા થોડા ધન રેલો રા વાહ 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 દુનિયા થોડે ચાલો રા ઓહો, કરતાળી પ્યારે સજ્જનો બાળપણો રમતીર માઈ છેલ્લે ગો જવાની ઉનાળી છે મહારાજ કેરી સાંભળે નહીં જેના આંગ બુડા પણેર પાળી આવ છે નહીં જેના બારક્યા છેક જવાની કળે નહીં મહારાજ બારક્યા પણેર માહિતી રો રાન કુંતરી માંગ લીએ ભૂકો વીએ તો રોએ લગો તો ડોકરી કે લગ જાય એ બેટા છોરા ઘણો રો રો છે વન પરા વર્ષામ દેખ વન કઈ તરી ખરા પણ બુડા પણ માંગે તો બી મળે નહીં માંગે તો બી મળે કઠિન બુડા પોચ કરતા ઈ બુડા પડે સારું એ આટલા બલો ખટાટોપ કરે છે મારી હવેલી સત્તા સંપત્તિ થોડા દનેરો થાટ જીવન પ્રવાસી દેખતો આયો ચડ ઉતારે ઘાટ થોડા ધન રેલો રે દુનિયા તો ચાલો રા થોડા ધન રેલો રે દુનિયા તો ચાલો રા થોડા ધન રેલો રા વાહ 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 દુનિયા થોડે ચાલો રા ઈ જીવન પ્રવાસી છે મહારાજ ચડ ઉતાર આછો પેલા છે કઈ લાગે વાળો છે સત્તા સંપત્તિ જાગેર જતે રે જાય વાળ છે એ આયુષ્યનો ખેલ એકદમ વેજાય કરતા નહીં સાધુ સંત ઈશારો કરે છે ઈશારો કરગે સરદાય આયુષ્યરો ખેલો આના મોલગમાં જાય વેળા વાહ 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 સરદાય આયુષ્યરો ખેલ ગમા થાય આવી છે રોકેલા ઓહો સરદાય આયુષ્યરો ખેલો જમા જાય આવી છે રોકેલા સરદાય આયુષ્યરો ખેલો આના મોલગમાં વેળ થોડી શેક છે સરજાય આયુષ્યનો ખેલ અનમોલ ગમા દિયો વેળ ઈ મળી જો કો અનમોલ વેળ છે મહારાજ અમૂલ્ય વેળ છે અનમોલ જીવન છે ઈ અનમોલે શ્રીક વેળ ઈ પુના લાબેવાળ છે ની લાબેવાળ બળો જાગ્રત ધ્યાન લગાવો નીતિને મેરો ગંધ લગાવો ભાઈ વાહ કઈ ખરે છો ભજીયા ના વેલો ભોલ ગમા દિયો સરદાય આયુષ્યનો ખેલ આવી છે રોકેલા
छ महाराज आज रो कठिन काळ चलो आवछ देखरेचा टीव्ही पर देखरेचा तो बाबा 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 केतू आई यात्रा गणती दुःख वाटे सरी काही खरोना करण्याची काही लोक मोर्चा दंगल करण्याची एखादी मनक्या वर किंमत वेरी कोणी जणू काही कुकडी छेळीर नाही वाती वेगी असे प्रकारे तिकेरेचा बळो जागृत ध्यान लगाओ नित्य नेमेरो गंध लगाओ का कतरागदन खाय वाळचो भजी आणि भेळ बदनामी रे पात्र भालना कावा कपटेरी दोरी वाळने कोणी कोणी देसे वाळो मेळो याना मोर गमादियो वेळारा घर जाय खेळो याना मोर गमादियो वेळारा कारण बदनामी आणि कावा तो घळे वेगे केन आपलो क्या केन परको क्या ही जाणतो आईने महाराज केतू आईने बदनामीर पात्र बळन कावा कपटेर दोरी वळन कोणी कोणी बेसे वाळो मेळ कारण ही अनमोल हिरा श्रीको जन्मच बदी जमायो रे देखतोला तोला आतोरे मविया मोटो गोला भाई वा हसी भेजाया टिंगाल खेलो याना मोर गमादियो वेळारा सेरो सर जाया खेलो याना मोर गमादियो वेळारा काय खरे वाचा बदी कमाथाणी करतानी तो प्रेमदास बापू क नेखिम बरकत बदी महारकत कुंसो भाग बटाओ छो आहा ये बदी थी आपण साज खरिया जमा खरिया एखादी पेठेर माई बामगोळा श्रीको वेजाय आतरे माई गोळा वेजाय अनेक बीमारी जड जाय પછી એથી આપણે હિશોબે તીરેણો છે એકદમ હાસી વેજાય ટિંગલ છે काय रे भडा आबच मन क्यान म बोलो थो कु काई वेगो युए कुळ पाए वाळ बद काविना वा 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 येस छेनी रे थाली राम रामीना बोल भाई बोल बोलो 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 गमादियो आये तेरो वेळारा जाय आयु से खेळे गमादियो आले मोर वेळारा कुळ पाय वाळो बद काविना येस छेनी थाली राम रामीना वा 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 जीवन मा भोगावा उछळ याना मोर गमादियो वेळारा जाय आयु से खेळे गमादियो आले मोर वेळारा करतानी कुळ पाय वाळो बदकामीना बदनामी वेजा लोक शेत हुतू करे वाळछ करतानी काहीतरी असो काम कर जावा जेने करून दुनियार माई नाम रिये नाम कारण ही पुन्हा पुन्हा वेळ मळे वाळ छेचा करतानी भगवाने समूह प्रार्थना विनंती आरजी अरदास करेचा ये शिवाबा हमार जयसिंह बापू तुम्हारे समवायचं वर आत्मान चिरकाल शांती लाभ आणि एरे नंतर आपण जे दुरेती शेच आमेलचा थोडा थोडा बोलेच वाळचा सांभळेवाळीला अपेक्षा रच तो मारे विचारे ना मारे पुरता मग पूर्ण विराम देवळा तू भागा दे रोकाये वारीरा सेवा बायो दायो बाजारे जग दारू जागे रोकाये वारीरा बायो दायो बाजारे सरसी खोला मागया चरायो बाया धुळे रोशी रावणायो रा सेवा बायो दायो बाजारे भागा दे रोकाये वारी बायो दायो बाजारे बोलो सेवालाल महाराज की जय शेवालाल जय नाईक साहेब जय गो